الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. alamsa nguratan pillen do hillo ka kuma warna no ndo kamma mila da ujuni hille tammu ado na gato sinan kasu tammu lenki aga tammu ndo karago lenki araba nguro odar su tanji kado hillandi gelle min durusi masail al jahiliya gelle masail al jahiliya adar sunung lenki owa masaila bedi kenya tanyere tancege ado nyerundi masala tancege ndo nyerundi ona kenyere amma kum masala no nagati kayfar ndi ka huma me hadith banin no gon al faqr bil ahsab nangosoti urgin tahinunga wa ta'anu fil ansab adona lebundenya dambundi wal istisqa bil anwa ado na kumar mundi en kaga na kendam binto hiti katta sano nanti sano nyanda gilli wanniyahatu adu uyangalla kuna gati be hakene kay kayfara alayhi salatu wassalam adi sukama me haditha banendi haditha kabe imam muslim gada hilla ikitabi sahan tan nogondi قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمن تتيغا نندو كسنغا كم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة قفارا عليه الصلاة والسلام نغطانونا كونغا جل جاهلا غمفين شانوني inti to kononga mana sorompo gabenti to kononga iwakite ke ummato barkante no gonde na waso nyati urginta hinunga adona lebundenya dambundi adona kamite kendam mi joy kata sanonga ado yangalla gonga ay min qisal al jahiliyya hadhihi al masail al arba' al baqiya fi ba'd hadhihi al umma kuna gati be ha tan ka gelle jahila gunji kunun nyugonu ya kubenu ga to ko ummato di imanya me harsa ilampun ka iwai gonumma idan kuna gati be ha tan kay lenki dar sunna ka kamma alla gana dunge warni ko agara inshallah madama kayfare ngadi ko ma me hadi tabane ndi haro ga diga men jawndiniya o ga kan katini isukara idan onjo ngati ho hananga الفخر بالأحساب نغصتي أرجن تهينون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله برحمته الواسعة كيغو به أغديدو دقوتو نيقول لنيا غلاسين كما وما تاوار جنة قواد غير جيكي أما أرجنة دنكاغو أنت كنت ناسا بنيا ووكلنا ننتي قوار جنة agarin nasu indi nanti serbe wa arjanna imma qur'anun di imma fara alayhi salatu wassalam hadi sahanton nogon amma kuteke o wando khairu jik islam ya ganang ago serbe ga gananya musyrika anga karaka mampinunga itinten idan kego be hakene ke ya mujaddidu da'wati tauhid o mata wa arjanna amma seriani terebe agadi du do fenya Allah subhanahu wa ta'ala da qabulu nya dangani har terebe nda garanti te har terebe nda bare har terebe nda honda binco hikatte hibe agara dam binco hikatte kenna kamanya dinal lampenda hakral lampenda hamin balago ada gonna go tauhidin dangani tauhidi kebe ibrahim di akhirun di do munga hita akhinu gellan nabi nyum adare mu gellan nabi nyum mundi ga hiti kebe ya amma muhammad ibn abdul wahhab aken nyimme warna amma iga mo wayba amma min mo wayba amma hotana wayba di kebe aga da qirne nyatai kengani tauhidin
idan Allah subhanahu wa ta'ala da qabulu nya dangani nadan ke kirndi gaga na sanke to anan ken nan cigan nan payindi debe gwanonga debe ke taunu ko tabana sinen nogon ko tabana ken da dangi debe ke grima sine tana amma wajibi yani sine su debe ka taunu ken kan nan qagai arafa an ken nan payindi madama na banan kabun ko ta to agar ni arafa garinya sere kalle da bire enta ken girndi ni walla na nagasi banan kabun ko to goni garne arafa garne an ken nan payindi kata Muhammadu bin Abdul Wahhab rahimahullah akismarunga sigi dingra beya serebe man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah serebe ganta soron kufana anta Allah subhanahu wa ta'ala imkufa qahan dikata sama Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ سماحة المفتي عام المملكة ورئيس اللجنة الدائمة ورئيس هيئة كبار العلماء للبحوث العلمية والإفتاء أهند كتا سماحة شيخنا عرفوا كوتا دانك كتب بركان تبيا غاغرنا وأنا أنك من أنفين ديكا هنا وندقينا ada hajunga wenda sugulen ka haindi ummato ke watte aga su kapame kutuba banen no gonde mo gombe aku nan pande kata Allah so gon tawnga to ummato kamma watte sugo maga Allah subhanahu wa ta'ala maga gemme awase ne kenga te ho kamma watte ke ga imman kon no kunye watte ke ga to anu mbanganye watte ke ga oku kutunya bangan oku beno ga imman ko to anu ya yani watteke kan nukusu ka humante Allah wa maka gemmu awa kisi awa katini watteke nan kata jarandi mo gonyugo na sababun kaga kon ay diga ma kon ni arafa kutuban no gondi sine mu mallan ta munguni sine mu ma Allah ta munguni idan o waten cu su ko mantelli na no gonda qadayal ummato ke hinta dangan ho hoyi aho gabe asuko mantengar ni gella gama gerti to gonga awarno diga men no gondi no fuy boy kebe hakene ke kagelle fasongon ta gonyu goyi ado itram men yugo ya galli Muhammad ibn Abdul Wahhab akhala sen yugo na sabunya samahatul mufti kebe akanonga akismani dret akismatu mundinya ni Muhammad bin Abdul Wahhab len nyagarin kara del hoyel dire timpa ha ba daga na serebe ga bireke tauhid akamma abon tongunga bireke tauhid akamma iyala urgin ta wa dangini gelli tananga wasono nan dige bon tongunya rasuli bannanye serebe ga bon tongunya rasu ga ni tauhid nyemme nyeka ihinu na Allah ma mati war janna de o ga kebe ko hay sene kenya kam ma kibaren ko na usan takati al se goda so ar janna o mi ro ar janna de ikamanya ni ar janna gan ka hunta mai du do to kuna kenya idan keni go ya ke go du do to nyu go ikre menya kene kenga har lenki o ga hatana amma arabun na diga mbane ko itangana itremme lelu angana itelle lo are mesine so ananga hatana walla sanjane so ananga hatana amma ngana serenya ka palle manga sogonu so anga itre mem patana anka palle manga ne ka palle itre nyai sogonu so anga itre patana ka palle mburenya gane ga sogonu su ga anga itre mem patana amma itre mem ko ni kan ni sine ma men tine amma ka palle ma ha kullu saniya sogonu su ga di anga itre mem patana kenya nan ka palle mamundo rafe ko jarbe aka palle man ko itre ndendi Muhammad ibn Saud rahimahumullah ko ali Saud beno hakene nonga ikun ka kismatum mundinya ni kenga direct ko andi kitenki de me ko ana akun nan payinde
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود حفظه الله ومتعه بلباس الصحة والعافية قهندي قل قرب يا دبرني هيجم فقطني أنك نمنا مبين كاتا بوبونوا أنك نمنا مبين كاتا حرام كيرو مغنى حرام ما دغانو تلين ولا كوبينو غانو يغان كبار مغنى أنك نمنا مبين كيكيل مرزير بيغان نقنفيا أنك نمنا مبين كيجي بيغان نقنفيا أنك نمنا مبين نانقصو هيجوارو ساسا sine sugadi haragunde ngarno sine sugadi haragunde ngarno ay sere kite kebe ga hijundi gara turnde tiyarum pi jundo irgi hijunna ga haragunde nya ati kota sugadi haragunde ngadi daro ga nyai mina ado lenkin tabana haragunde lad haragunde na kedi akota sati sinam pinga bakendi daro ga nyimina hi gonni nyana amai gan kawana nya walla hi janon la ga anta mo zir len ka gara ken jara bakanonga ati kota swani sinam pe dikenga yani kebe ha ken ke hadu do goten kan pakan panye iganya ka handi hiju nu pakati ngana kinye du do gote be ganya nonga na utugelli raisu lajnat al-hajj al-ulya صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن ناف بن عبد العزيز آل سعود هيجي نيمة إمان كاولا كلمة وزير داخليات نالي رئيس اللجنة المركزية صاحب سمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة قاعدين إيمان وقد لغته بيننا قاعدين وزير الحج هيجي نيمة من سيرنا بدر محمد بن حجاب قاهندي يسوغا دودوغوتو بينانا نندغا وزير الصحه سهم منيسرنا هر كرا اي irigi hiju quran twana qoru serebane be aranyana kamo mani me hada mare ma gollina kitengure ken kamo sikyani yala na do hijano batte mina do arafa soro mani mena di kum baton ta ken ibane ra quran kin di mu manga ibane ra quran kutu de mu manga ken kamo sikyani no quran ban nan daga hitana hibe tana ganon amma kebe gani bintenga nga hadith wala haraj amma kebe gani watuntenga itu gona danti kitankara yar gana kinanga non nan caga nan dara kamma yani haqiqa kenu hoy tauhid mitre menyane ke Allah subhanahu wa ta'ala awatu kebe do dingira be gan kawa hakimu nyana gada hibe nyano ko bayan kawa kebe hakana ka alu saudi damben to kudi naga intatu nan tinja birene de intatu nan tinja birene duna de diga mari serena tina hanin kannandi walla ite hanani nga walla ketana amma hiju ke anyon kinga nyagalinte manta nyagalinte ko islami wallahi alazim nasarnu walla yahudunu walla dina dunkentana igana kita iga jaman kita milonu sikido hada maremme hinga nyana tartibu nga kenya mo di iwa ko bono amma anta dina dunke suma ga moku angen nam pay ndikato ya rafa bidan tano hilla ka pentano asiti kammo Allah asumur honni bane kay tauhid ni tremmen nan qaso sadu ku imman ko hilligi kitun kinne me Muhammad bin Saud ara Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah sadi gi kitun kinne me aga simmende mani nyinonga qabru batte nyanyi Makka ado Madina tantanu nyanyi batinon hijaro nyi xenne akille nyet soro mani me nyi hijini igana konan dangani anga sasa serga be abututi hijundi watni keser hakali ina suara sundaga hi bana nano hiju nganya na dingira be mahdud kella kutuntenya ni hiju nyana minna maka gara haramu ke mado minna do muzdalifa do arafa dingira ra kutuntenya ni amma islaminu yala kullu kutuntenya ni islaminu ngaduna no kuntiya yala tuna dan ke islamu surati ni daga hiju sina bane hakire ndara wanya nawa o wato ngono ngawa dingira ra kutuntenya ni kidimandano be nuga do batte gelli sa min doctor nunga nan daga wara tangandano nga
jibe ga kinno kurabe ga kinno kesu gara ku tintenyen tantan beno ga dabarno da kesu ra ku tintenyen ya la duna dan islami sura gille na daga gujinonga ina ha me akumandeti tarihin de amado bin sabatin nanti ke hakke mewa daga na hiji o dan ke hakati lagare ka hayndi abdulaziz agar ni hakatin be kem pakatin na hakke be ga hiji ni amai ga kinye kameu jina hada mare memme na nya kamero tampile jina hada mare memme na sere mutu ke abdulaziz anda kenjonga warni ni ganne hija no ngai wakillen kutine wo ga be nyania awajidina hari hirigi be hakene ke ya stellanga hijana be ga girro sellanga ampung dinan ta yoru kallenga bilax tananda kana ko nay da sorollo gondi da soronya kundi hinta kenya mo godi salama gunyan jank nan kaso jaman dan tan tu hijano ni gilli kenye sasa gilli duna jamane ka islami nganu kun idan aku ngani hakka be kita ga ma kita ma asimana dikumma daga de aranyi no buga kun kalleka aga ga nu goro salama gundi jamane nyuga akini kunye idan daiman al-sud nga konni kuro homma daga tinga nyonton de nyana bakke maga ngena nyonton de nyana bakka to ngunya maga kenga hintimpu ngai me ta ma intenta dinan tivintu no ngi ngollu nyana tikebe kenna Allah win yalla tanin da ko man tentu ba idan amma tauhidi ni tire men nyuga ni ke kusoro hilandi kitten ko mamai na hilaka penga ja hijaz nonga kaburu nu beno ga nyal kaaba ga batin na dini karaba kanonga na tantanum bokoti bakanonga nan terno madina yi kem pati na mamlaka ndabar maka heti idan kem palle megen tagar ni honne al sudi sagar ni gadi kem palle megen tagar da ngata al sudi ke tasisi heti kandinye sasa tan ce gero sinan na tandi ke be o hay kenadi ken abdulaziz kalle nya makka be ga nya abdulaziz kane ta hanin yino ngai di kata ta hille yino ngai di kata ta sikandi nya kene ke amma kebe ga tinta mun dani ngari ya gandi oku ihim puton ta do tengan ka hinu hillora me gemmeten tauhidin ke sabatinde ado hiju ke haramun ku hilli kidimande ncim mende hakra lampunte men ta so ganya na kedde gamar hakrante ke bana nan ka ihim putte kan hidi kamanna maka hedi o mati timme o mi suron ko do karatare ona ere ato se hera kam makutte ken to agunto kuma islam suga ha khibare nyani ke ya hijun khibare anna mpammita ka hayndi gana hera bure nyananti wa hijun bakadi walli wahil lagasni tinno kusi iwa ya ga mundulu kenci ne gati ko ti se za kyani foko hombu ga dura lo mundu hono ga dirnan cigi ida pongunda bari kenci ne gati watenga di de kundu ke virus adu kundu ro kundi ida doktor nu ngara no kuntu suka mantenga anyangi nan duta iri ga di ga karu kundu do kundu jamanu beno wateke ganonga ya Allah yalla Allah gana sahakini wateke gara ku beno raga ida kun ka banan du kunnan ma daga ida kuttu ngara daga ni hiju ngara doktor nu nganu kuntu suka mantenga har tere bane amaki tadi nanti ado wati bure daga na sanke jamake dinong har tere bane asda bikinne be ganye irgi hijun do ga kebe seda igamina banan tammun kota soro gono anda ga segi giden kam manga fi gono ka taron ko tenyene ya kona kada kada ka fi binya ka na gidi sege ngara ikun daga segi giden nya kam magidun kuntron kulun soro tam do hillo me jogi ne ngari kunga sere makara jogi ne ngara akite ko di imenu warna ko di daga maka setu gide kam magari bata ga mar setu gide kam edan ke hakene golla milonu suki do ada mara meddingira bane nga keni hoyi hokke be gani tawhidin ni tiremmen akite kan nan kaga di gelli al muassis kubenu gada hinjo nganonga ida dabar ke tauhid akam idan ngaji ki ha me kiteke kam palle on daga do odar sun as-sabi'atu was-samanun tan cegando nyarundi al-fakhru wasenga bil ahsabi ti urgin tahono nga ken ka gelle jahila gunji kunyai fare alayhi salatu wassalam adi soga kam ikhwani al-fakhru ani kannan kagai at-ta'ali durugin tawo wa ta'azum ardu goron tawo watne kenya da al-fakhru o kusoni nga kannen na tu wasai sahih bil ahsab bawo ke be hakene ke sababiyya ala ahsab ngatu urgin tahono ruba ma nyino holli gagara wanna ga mati dambe
ikhwani ahsabi ngoma gaire ansabin qawma ga mihillahi ille dibani ahsabin ni kannan qaay ganati al hasabu mufrad ni ke ahsabin ni kannan qaay jamu nyan ke ya ani kannan qaay ma yahtasibuhu al insan min sharafin wa su'dad hasabin ni kannan qaay ho ke be hada mare menga ajatene nanti ken urginta ko ay idangani ado keni imman ka ko ay idangani iwatini ka dangani mani iwatini ka dangani al hasabi koy hada mare men nanyi gelli bani hashimiya ana waso tiken walla kenge ha bodu kisima ma ko kubenu gani soro sagonga ana waso tikenga kebe ha kene ke ka gelli jahila gumpin tamini min amri al jahiliyya idan al hasab ni kannan qagai serenga urgini ti hibeya sahih amma al ansab aga mufradu an nasab kenni dambeni andambe aga nyoko na urgin ten alam punten no andambe nyen amma ke be anganta wasono tena ajate urgin ta ko kenta gilli hasabiya masalan terebe gane dambe yang kantenga ana sabke adambe kana dambe nyen adi yang kaisu amma onta tiniken nangani hasabuhu la amma ganati hasab no kusuken nanga urgini tikebe anyi mema ga urgin ta hongani ken sahim ko anga serego ngallo kuni ke kabilai o kuna ga dan kiya ona ga dan kiya idan ni watini kiya dangani ala ahsab kuna galli jahila hum bin tanu na sabunya لأن الفقر ورن وصينا في الحقيقة حقيقة دي يكون بتقوى الله وصينا نيانا تمانيا أنيانا تألن كنني nka allan kan nka seren nan ka wasono tikenye nka adwa wasay kan tagem agane ho ga duna di sere kan ka wasono te kenne allan kan ne amma allan kan ne ke gana kitenonga wasay garantanya na sabunya لأن التقوى يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم ورني ألان كان نقاغا سرنك سنان ندور جنان دو قرون إذن أنغر سرسون رواصنو ألان كان ننتامغا ولا ألان كان ننغا سنتين hogan ta maga gan kawa wasunu tikebe haqiqan de kamena bure gana maga kamedda mi gora gume gani allan kan ne gan tanonga antaka wasunote warni waso hi hedi waso nan kawanya na tihibane be attaqwa allan kan nan ka waso hinya ni de in kanda kitam maganta waso na sabunya wan kuma na allan taka waso idan waso awoti ganten tanonga to komaniya awato ko hobbe gunte ya sahih na sabunya kullama izdadat ni'amullah alayhi izdada tawadu'an lil haqqi wa lil khalq na sabunya hagatu su Allah ne mangana jidi Allah kannanan kamma akan kawajidi ni duma ga yankai Allah subhanahu wa ta'ala dangani awajidi duma ga yankai Allah ko mon ka ga dangani Allah kannanan pagiga Allah wa ke murgini daga na ka hagatu su han ka paten duma ga yankai Allah dangani ado soron dangani amma Allah kannanan tanaken ngana honne sukita atini nan kaso ga ni soron kunyi mo gombe ka wa ken Allah da warna hokka ku hinga iurugi sasa haka su Allah gana istidrajin na urgai megati ni urugi wonne nan kaso do soro beru kany masala na ido kunta ka masala na ko hambu kunga ido soro benu kan ka hinya na do mi injata ruba ma hari men jampanon cancene na men jangu tanamun warna Allah kan nen tanonga sahim idan aganani nan ngasotu urgin tahinunga kenga ni jahila gon kibarenya kenda ko nan ti fo haramun tani maka dabari warni jahila gon pi sudo saranga mamegemu kenni hobbe gon tejin ahanda Allah subhanahu wa ta'ala ti faren ka go mun dangani wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ya garen nan bugu suturante ti bugu immehe imma katanta ho sellanga kenna gelle jahila gon bugu mo gonye ton kanti faren ka go mun nan ma bugu kenya mo warni idan kedo islama gon magam jahila gon po godo islama gon magam kenga nyana hibe gon teje ka hayni misale tana jahila gon pakatinga inyi daga nan minna inda daga hijunga mina
inda kinya mine ina manyana iwi waso hinu nyokoni kiasi kidori kiani bani fulana kiani bani fulana ke kota maso riki sima halle ke kota yugo anyukunda ikunyi kianyana ko na arabe ngadu kon nemunda sahih kianyino jaila hum pakati kedo salama gon kallenda me sore anya hobbe gunteya tunkanti fa idha qadaytum manasikakum فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إذن كيف يقولون علم تنكوني سارا مجتاني لبني تميمية أنيني يا الله ينكو كنيام بسندان يا لانغا نالي hijun ko tanga nga al sheikh bana nga lagatini ikani al sheikh nga kunya ne ke abadan o dia kan jinya na gi kaman kafar ge sumundimi na sabunya ke waso do ke du ko yebe ga nyuno nga jahila on pakatinga adu sariya magam wajibi nya kannan ka gai na Allah hinko habon pin ko ne kismon pin ko ngai ko gonum pin ko ngai idan ikwani ke o hana be hay kene ke ya kya gelli ho ya awa serempo gabe di nka jahila unjiku be honte wani ummato ke dan kawa dura goni hara sura ganta wallanken nawar masalan ngai go ngallo kuni kiya ha anga ni aga de be kedi te tunyi mega ya aga be ke mesere ma mugi tawandi maka he seren tatu idan kewa sorum magai gonu hari halle nallo sunna kedi a hataji non dura ko bakake nan ngasoti maniya urgin tahonunga yani anyi mega kebe jata no urgin tahoy dambe agani wa hube tanagani an kan koni maga urgin tahonya ni ken nan ngasoti kenga ken ni jahila gunji kunya to kono asaminatu wasamanun tanchege ado segundinga unwanun ni kannan kaga kenga kenya at-ta'nu fil ansab Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab atikammo at-ta'nu lebundenga fil ansabi dambundi at-ta'nu ani kannan kaga al-aibu waybande songa kannan na lebunde ay gonnati haybande nyimme ke subane لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد ناس أبونا سهندنيا ني ما ننتهندنيا أغو طاعون كاكا سهندنيا أنا حتى المغمب مثلا طاعون قوة تبينو هكذا لنكيناري ناس رم پتلغا ناس بوتو مكايتي كني كان نقاغي حسي amma nalli serenga andam benna kunda ndu to ambu ka dan kismani katta ko to kundo ke kan suhande nyuga amma suhande ta ga hore bugandi na battenga baka suhande be gani manam ponyen kenyo no ga tinmani suhande ka kenga hani kan nan ka ga na serelle buna waiba warni awaji ka kama ngago suhande ga dikai mo gon ka handi serega no kan dam benna Allah daga na sahuronda urake mu manta kan kittenta dikanga inkollanta dikanga ama kuntu han kadan condo menya suku anga simma diga ma caga to sangan to men kin sahih idan alwaqzu ta'nun onna ta alwaqzani kannan qagai suhandani laysa binafidin suhande ta gabbo tembugandin ka inda ta alwaqzani kannan qagai suhande kanya na amr ibn al-as agada ta'unun kibaren ko ati innama huwa waqzun min ash-shaytan sahih idan at-ta'nu suhandenga mana lebundenga fil ansab al-ansab jamu nasab amfradun nasab ajamun ansab dambe wa huwa aslu al-insan damben kannan qaga serelle sili wa qarabatihi ado amarin tintu صحيح عند لغندا وقرابته انانيا معطوف nga asul ke kam ado amaren tintu idan serenna lina dam suhandenya andam bende masalan am pa bagani akan gollen na hatanya mosi serena ranga misala nate an tabni dabbar an kenni hata kallana lemmen sahih
ngaji ku o akhi no gatun ku benu dangani garanko yim pahamini yere mo sir muradum betin nan tinga hokon ni dangana belat hasande idangani I hakken dangani ma konuna hatem mo sino kara garanko nyen maka he be suna manyana serempo ga be kana hokon ni yada inati haru rondi ti ko konta konni ta anya kama en kane to ngana ko anta kanya man ken ngani len ki dulle nga ko lemun warna kama nya kama hanan kira kon ha kebe ha kene ke tungun ta ke di walla sukuba nganga na ko nanta jamu kita walla ngani ngaranta jamu kita bani adam ngene adam re munya no ko kutum mo ido sumo bani keni mette nyai ay ni tunga ke serenga da barni maka heti tunga ke serenga da barna ngo kitadi hata dabare te dabare gai dabare daga na kunu gollum bani ay serenga da barna ngo kitadi yala tunga ke Allah daga nan nanti keni garankan golle ina turndina ni kannan kagai keni mette nyai serebe nda garanga tunu idan ke golle be hakene ke ikun golle fil ghaliba jongini timani hate maka heti ina hatem musinia mecce nyani ke anke lawanya nan kerawanya na tanallanya akra lampunte la hamini nan to kota be ga raw sa dikala hirono hatan golle nyani ngara radi maro ho buredi ma golle nyani maka heti idan kebe haykene ke ken tagem mesarial awa hata junu onam pahami o hale be go a ko kamma igatun ku be undangan garanko ina hami o hale be gi kamma ka hande serenga nan ngarta na dunya gundan an kada su sere bana o su sare ma kamma de bana ni na korome kamma de bana an kem pawanta singe ha ban ke kai menta sanke an kan kanta singe an kan dunya gindin ke su ba nganta mun danin ngari wallanta mun dai nin to kan ti kama ku to konko ha musiba nyani ke idan wa ganu nyani kuyi wati sini mo bani nyi bani adam nyana go mo go hakke ni dangani daron ta ko go ga dangani mo gombe o go kutundar no mo gombe on kawani ga daro kunnunye an ken kabila ngana ko ni sere kan tatni maka katay mo gombe maka nyogo sere kabila nan ti maka katay mi ga titi ta sai ta ko ni agati ina gare hoge mundai tiken chino honu di garo mobilin di kata no koy goy ti konto kinye bido manime wasibe tungangara ra kutu nan ta ga mobilin bonno har likiduro nyaga na di sere kan ta da bonno maka he aga bonno kamyon pa kene sere sundi di sofer ndi am parantinu fil ghalib kunyen enta kan newa garanja ne renga kita corona kunye modo mena kane kunyino nan kaso kwa gelli jahila ungollunya sare anga madunga tukubelu ya kuro sere banan ma gara kati du nanti ki anta garan ka ko mun wali ki anta kam mun nona dan kenye ambanen ta dunado o kunta dan kenga ke jukube hakene ko kula hikam bu bakanon bani adaman nyana go mo be so hakken nan kina ana aqulu lakum ngatna gada dinan tanonga al hurriya nam pora hun kinanga wal huquq ada am faqun qarami kinanga ko islama gummo ken dinan tano anga kebe di bi ada anga saradi so nin karo su sare ken no gonye forse nyen ko ma ngal forse nyen garanke ni nyon tonye anga saradi mo gombe su saradi kunnunye ka ha mi nyal kinye to agun nan di hi ka kunyami to ngunu heti hi ka fonu nyani to ngunu heti idan kwani kebe hakene ke awa hata jinon caage do halle ay gonu ngadi hari golle ngane no anga nyini garange kan karara wa golle ke in tabi ngana kinne na di tirenta ko ali hi so be anda wala ko an kane hi so be adangini ya hundi wa ay kaji gini ya hununga da harabe arna le mun tare kaji gini kunga ha anna bari gini ke ngande daga inda daga tam so ko banda na kursi na ga na di tirenta kunyi ni so be andi galle mun ma gibare nga kendo tan gabana ka kunga me kille walla so am bon gibare ala halan ciro ha
kenga sorani ho gabe adi gote ngi maka hakra sire ngi maka andi gana masala ngatu odi ho gabe masala oda ni hakra sire ngi maka gote ngi maka dunadum pike wo ko gabe tanu gonda andi gana masala amma goni nya nyogon ta hunu ngani la tondo de anya na hita nay o ku nyalli no takandi ken garan ken nye ko menye ken kiya ke garanya ne ken nyogo to honye ke to gonda wa ko ni kya gati ken da wa ngali kya gati angana ken ngar kya gati mi gati tanna sar nonka angana ningi sar nonka tingen garan ken nye anci mandanga ne bakka de ha gati sangam mungunu do kay denken iten ata jino goron jage katto hakra serenga de diga men ko ne kunda mo leba amma soro be no ga tin to kuno gallen ko kullan to ku kabana nan to na ko garanti girni ni gallen kamma ay o ko dan ta me hutunde o kuna to munya ko ni tan ni ta amma wutte nda wutte kenna allah ma ga na tanga wutu kumbana nga wutu serga be barake to nga ta ge katai idan ananta dangane anta ibnu jabbar an kenni hata mosana hata kallana lemmenya nanga manan kenni garan kenyare menga garan kay golle menya nanga kebe hakene ke kenni na lebu idam bendia anta habatwa wa manta habatwa anga habatu amma rebe hakene ke wana anga tunda hasan diga be nyida ngani tongun kamma amma dingare wano antim patin nan ko re katte igaga ihata mose ke sire min kimma sa hedo baga dabar sire dangan na sabunya tunkanti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan mi anta sahu guro baga don dabarni imma ka kun dabar sire dangan na sabunya igani dabari ida kamande mano gondiya iganar karabin kacce dabari ken dabaran nan palalen laga kiriga dabaran nan palalen laga nugure dabaran nan palalen laga jehuda barinda dabaran nan palalen laga hunta kaya amma bagando sahay imma ka kenda ba akum beno hatte hunga kana ga dawo dunno ko be golle ken garangan golle nyere wado kunga me ngali nale hala ko se nga kulle yinu ngi maka ko ka wonti maka kemba ne an farkunga arna la la introndi ay goni kannan kaga ina lebu ti ima gaya masalan anti anta ibn maqtat al-budur anke ni kebe ga ya garun cunnandi ni kelle menyen ngat kam pa to karanu doktora umma hoyis anga nyini sirano kenya na lenya garun cunnandi atu intenni kunnan no gonde serebe ga na ma ga ni kam pa so anna kamal lebu ti kenga nanti anke mani ke ho kulana yani lebu nga sawana ari haben bangenga wallari mam bangenga walla nanti fulanun ma lahu asl fulanun lesilin ta dangani walla kenga nan ta dangani fulanun min qabilatin laysat hiya asliya walla fulanani ke qabila lesilin ti e qablan na mana e qablan pe qabila urugin ti ana kunna na kundwa sahih diga mempo de penni kannan qara ko dawit معناه تنقص الآخرين نتنن النغسي إدام بين نغندي أنت دم مساري أنت حرام تنين ديغا دفنك أيوكو أنت تسرسون تكسينو سونين كاري أنا أتذكر ممكن نغسي من هغاتي بينا نيغا اللغاكي وارني حارسا مغري لمنيا واتاغنو دينغرا نيغو يقرسن نيغا سهني ati tagagaren ken manyata ado lewnu be no gani sehne ka hindi nga ko ni hatra nya daga ken ga diga meke amma yang kantana ko na gadar su ken no gonde makulu tanan na hakren kita ati ti tagagaren manya tanga ti serebe gana daga ani sigini kitte dingira nyugo ni kitte mputu kata tagayenga ta kitte ka ta hunu tagayenga ta halle tanara ga jeni do tagagaren batte taganari ni kitem pudu ta kitte kenta tagay ka kitta kitanya ta ona ga kitta gemmanya de aga ti ile munun dangane kitta genge timma daga ta ko kente kenga anga to kara wano ngai gatin to sun sun ga wallo hotana jahila go golle bani antan illa Allah ndey am pasu ko man temma warni soni gampo ga da kenda bar idan ka hainde a haire munga junani wara ko burum pillidi o haran ni kan nan kan ni warende ga kata wande garunga
indaga masala wandi agarun ho horar ni ken no gondi hillandi a hay sere tana dambella kati dangan iburum billahi ken aga ni irire munyun kollan antina ga ma daga masala wandi renya gare na gara mun tenyen allan kan ne kenya no walla me kan ni ke kabile kan tano ibo sa hakran ten nan kawa kon ni ke mo gadi ke be ga kanalle ka ken paita una ire munna ko hakran la buru hillari in kollan basra traun kampanye ni ke aha idan yerebe hakene ke ya kabila nu kubeno hakene ke ya gollu nyani ogadi takandime gollu nyano magano ogadi takandime ola dani modi nun golle mi kannan kaga kagarangun agana almama gonda bar maka ayati ay har modi nun ngana gaba debendi wa takandini honu ne almami nun honu ne karangun danon ke kabila ne almami ne ke kabila ne karangun danon min tanya na kenyam mo gadi ladan de gadi honu nya hata ngolla no ko garankon ladan de gadi honu nya me ngolla no ko ta ko ladan de gadi honu nya itingolla no nga ko sek man sako o ha makare ono ala halan jurondi ko sako bu makya ayati ladan de gadi honu ganya sehano nga higa nanya kunna sehna soronga mundo ko igatni jaruko ladan de gadu honu kanya gollen dayno igun gollen nyaga ni igun na dabari ya gar gollen nyani ya garuna dabar ko igatin ku beno daga ni komo kino ku tare mo gonyo gara dabar wala dan maka ayeti yala ke wage me man tagge me la sa ke karla darsul linu buga kamma ko tay Allah ndaw kino maka he inshallah darsul linu buga kamma wanda kinya ko tambe dingira be ya keno ku ladan lengin gema ta haramun ten mata daga ten takati ne rengalin maka ayati amma ona oy mera gollun takandime nkona sage kadi ona dambun kaga yang kandi ona dambe go segendi ona dambe go yang kandi nyenge ngadi mo buru nyenge wote nyana kendi ka hande kata arabu nu kudo tibawu no ngai kumma keradi anke lanyi ni anke nyimene karangunda na nyang kalle menga wa hata gollenga anke lanyi ni karangunda na alle menga me gollenga anke lanyi ni karangunda na nyana alle menga solli gollenga mini zagunga makayati kummi takandi nautu kunga daga na ima gollu ku takandi ida gollu kenya serebe mega golle be munda tanke na dabar anna ngar jare munda anga daga na serebane ni isuni saren pa be ni kyake golle ho he kalle mundu ngara ke masala ho daga na ati kunga bunya ni haba ma ige golle ni mobil wurnde ni i ko gone ngano ken golle ni ti golle nya ana ti nya gaga i ko gone tanano nga alla da kenya gollini hankamanu nyama adi su jate bane ro bane maka nyangi golle awan to kara ken tano o kara gollun ta kanin den na kabila nu nyakamma ke kabila golle ni ke kabila golle ni ke amma hinu be nu ta kanin ne raga tanya na ken do maka me ka to ko ndaga soko be so ko ni te ngama wannan ga di so kan ni bana ga le kudu na ma so ga jangan yang gilli gendio ga jangan na ma groda ken to ko be so kallen ka himi guna do da kun ta kandi meya sahih o sa gana hoton ta gunya an ken ngana hari gollen to sawana nya hatan gollen ga walla nya itin gollen ga walla nya ke an ana ga ta ho kara to an da ban kabila be ga da tembe ni na tukunya kalle ni so alli ni katanga tan ka hiku ni gollen honu ni ngunu mugan honu ni dor kum mugan an ken bani handan coron jwani wari iwa sa ga na kabila ga de besu iwa da katta an kawa on idame ha mi ana kurondi mata hedi o khursu gida me ha mi ana kurondi nke mi bonon mati haramun tenni mati daga ante me kan lenki o khursu gida me ha mi na kurondi koro ku kana me ha mi saranga ti yunun na nyamo gombe o kana hin kurumba gondi mi kum mata wa na me ha mi ni sembendi me sasa ikum pakatin dangi o ko ha kene hijra ujunor kamana tanji ke do karako mata hedi milade ngo ujunu hille tamado na katoi ko kan kawa me ha mi ne asasa o ke hakralla mai no ngai kum pakralla nyalli tikeya adingan ni sire
sasa ko kana hakralla do nganni siro to kana me hani na hinu nyugo girndi bakanon ko ten ni kannan kara dambile weke anke ni ke dambe plana anke ni ke dambe plana on kawana ke to konon dingira nu nyugo no adi igat mu kubera ko mo iranda ta on na nyige di batte ma nyi metampi iranta gene di batte har nan ta ko te ngo ku me daga debe ko ya ho gari gat nu kubera ko mo tembenga wenga no tapinga no ngara ka ta nyi enti pala singere atina ku to kono ngai kira ta ko ne renga enti man nan do kuna ka itinda timodi ko kuta quran ne renyi illa hani len kantan ne nunu de sa do ga me katayre sere sobe killi hado daga taw ni nyedi ke tembe to anon nga to aga sunya ko ni sinirandanga dingira nyugo tage tangarni salli walla na sallen ken debe boy tage nga ta sariti tage gu harami kenna sallen ken bunde benga tage lu salle gille manna tage nga me tenya ni tanni me ngolle ma me tenya iti daga si vito ere me rega gira kei anga kawila ke sunga lino ngai waga gana kenkeru no kuge kabila ke so aga gana iwa gollini mega kuni me tinyai ta juno kan caage ta gunu na me ham o gana ton ta ga sunta me ham min ka sehenga na nya kam makundu o ko gonna go be gan ton no menga kembu gan ton do meke ngab tere wadi ken kallen ne hogati sunna inta ken kamamunda maka heti aranya nan ken do Allah tinta dinan toki angol dun nan kalatin toki du jakile to ga ken konni ka sasa ma an kuto be go kuma o gonna ko ke bugan ton do men annan ta ko diga mu ko an kan iten ka tam pakras reke an nya ka medina pasi iten ka tam pakras reke o ku ga hasande be do nyenge be do hube nyana amma ga kun to non ka dingira dangara tu nan to da to nyo ko kun tan nan gollitia anna hay ka to nya ni magare nyen on ka wana mani dabar sasa yala har so kun kawa kontine nan nyago medi ken ki qabila anga to aw ga bena timmana yakin kibar ban ti la hita ga garunya yakin ila ijara garunya kan ken pe ho eti ya garin kibar ya anga ti da kencho immende ti sunna gumi hammi sunto ya garin kibar ga ki hawa antanya na ya garin kibar kudi menu serenta hammi ya garin kibar am pamminya dina ngara kede harama ganunga na serenda mbembono de khwana abure nyande na serenda mbembono de abure nyande anyi mena hinda ho kan dambe ndangan ka hayndu hubenu ho ko ni garan ko ndotta gondi ka waron dangan anke nyimen ka tan dambe nga igana ka tay tan ni ga jange ngagil iki anno ko ni ca dangan almami lemme walla debugum lemme walla ke amman ke ngakrana dikira ko moy gullemme anna dikira tagallemme anna dikira kellem musiba keni kanden do lebu ndenye on ka wana kubuguno ngam angin to onto ngirtin to gonga tinno yiga ma ko ma ko ga ko ya jamanna ko kina gira nan ti ko mo lemme nyen haranga maken ko ya watu nan ti aga da kebe siya imendi kenga in kollan na khirti to gonga ko ga tu ko te go wati na karle manne anga tino gilli kenye nan nda nyi mi wano ngati tanta to kon tanta yin to kon to ka ke to kalli nge medangan ati tiga ma ka ko nan ma jawana timbe de karle mo entin ja to ko karle ma ga dangan karna hala isron tun kanti na ke su ko mantem bu bakano ke aya garne solin kala gello ku ga masim tarne awa garne ka to ngolli tay tun kanti ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا كنترو يرى ما تمؤمنون بأدانيا سرنجواي وارني كجيكونا سرنجوا مغا كجيكو توران كنن سرنجوا هر سربه غاجي مؤمني كجيكو توران كنن أنا أقول لكم هبور نيغا دو قرآن غناي تني غدا تونا تن مؤمنون heburu nyuga da atini seren tusu ko mante hisuru nyuga da atini mumin na dabari hisuru nyuga da atini seren tusu ko mante na sabu nyaga ti yayo annasu kada ke dabari ana hanken na su ko mante nya kam muminin da ka hirin
agati gara ke to no ga atoran kenna su ko man tanya kamma yere amati ya mu'minunu ati kam mo ya ga kuntoro adam remenya nanga allo Allah ta baka oku oda ga taga gelli dugo ya ado ya gare ya oda ga nyaqillun do qabila nunga nka o ga da ga nyaqillun do qabila nunga amanan petinan ta kan pasume de amanan petinan ta ga dambun nan pasu keni kya kana kenya waso hinga aga nyogo tere tana da kan maka to to ngo uronda kan maka to to ngo sugubanga ga no ngara kana ma ka ko ga ko ni mo gombe aga ta ge membe dike na ga nyaqillu no qabila ngoda kenya mani ali ta'arafu kudo aga na metu anke ngani tamimi kena tamimi anke ngani masalan ke ngani kabanye ai tere gana tini kya aga na tini kabanya ngani ko langu to kabana muguminna rubama serero gorani ni sunanye ni gumananye ni kiya anta nyin ko langutu aga na tini kabanya nambuguminna nyoro hama gambia makati kudona metu ko no gondo na sumpunu kaga soni nka fa songon ta gunnuku tungkanti kempete kablan kibare de nam pasanga kablan kibare he ko tananga konni ti gelligan no kum pasaga harlen kom pasaga fa sangon ta gutun kam manya kabilan kibare amanya kiteng kibare kai amanya korin kibare kai ati inna akramakum ada inna ritnonga na gotondi haqiqa aga kumpo darenga inda Allah alla no kunga mati lada gumun no kunga amati bidan gumun no kunga amati yonkilungu gumun no kunga amati sonin konno kunga ati kono kunga aga ko dare alla no kunga alla kebe kada kataga kenni koya atqakum aga wallan kannana idan ayan do sutaga nonye gundu ya garunga nonya killun do qabla nunga nkadonya killun do qabla nunga maniya onga some kempede ona marinya ona metu keni kiya ona sumbunto ona kato ona meraga warna suga ne kunnun yoga nda baka medi ikhwani hinga gotono makahedi amma gana killu no qabila no sasa wa meragana hi gonanya sasa ananya kama ngajar gi gore go inata to kono nganken na tinta to kono nga masalan ona qabila sana ko ni magati ku qabila no na ine to ko masalan anya jagatenga masalan jagaten do si tengare me arni gemme sabatin do suko manten na iba ne de misale nyen yana nga nyini misale di jagatenga jaragindi inata ndunge ko bana ti inta dunge na ana sizem pakke go kinana tinta kinne jagate go na rana ti ngone ike da nya dangani ke hi to kononga ala tingida aranta na tin ko nen tinda da baranna mani bakada ngida ninki oso di jagate bana ko awa si tendam pakke kinanga ana butu ni halle ko ina daga hay ganye me ade sumpu sonne nga hakku nga kaga ne katia onya killu ndo kabila ngana kan mi kudi ne nunye kama nan peto nga so no nyego medi mallankan ne kenna dingra bane daron ta o kenna dingra bane serebe ga kan walle kenya na allankan nana aska ko ma ga allankan nana kebe ga tini wa kan na ladan gillenga walla bidan gillenga walla ko sen gillenga kempede ngata gon na konya tangana ladan girni walla ngana ko sen girndi anga to son kare da ko sollo nonga tangana kungirndi ga mati kewan kita harbane anna alla botu hobure na tagan kita kadi diga men tanong diga men tanong idan yerebe hakene ke ya fal faqru laysa bin nasab wasayna kenta tidamben al faqru inma huwa bit taqwa wasayna timana wa tallan kannenye ولا ينفعك النسب إذا فقدت التقوى ذنبن تنهنا جلي أنغنكم منيا ألان كننا أغاها سنة حديث وير مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري أغاها كبيرتي إهدي الصحنتين إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني واللوذ ليحيى
قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أبي هريرة فارنت صلى الله عليه وسلم يم بيغنجر لندنيا قطو يبقى مؤمن مغدنا دي الله سبحانه وتعالى جر لندنيا نبقى مغقطو يقلي قياما قطو قطو ki kote yuga mu'mini go en kollande to koto nyen anken nan nyon to baka kama nyin kollande masala da to nyana khalisi tagay anken lande khalisi ki haykene anda khalisi ke tuga ahindi fasongon ta ko be ga kendi aka manganya na alhala be da ko tangatu ha la saka ga ina ta ga dan ke karangun de no gondi higa be wa hada maram men kita manam beti nan tangam po burung konni wallanga wasono nan tikyani junubu be go kenya ngabo ho surkuya ko tan yugo gollu ko tan ndi kemo go dinke me ke tayda gal su go taringa ma ho bure nyai din to nya makka sa kenta mun na ko ni antim ma kita ferentim ma aga kun karle mudu bana be akamallina kini ngaurondi anyim maga ko uhudi gidenya nyinyun kollan daga da gindi bakin nyun kollan asudo gidati maniya ke karla honna ko bani ana su ko manten yalla Allah ndo da kaman baraji arjanne nan neonyo da kaman dangan ya rabbi arna neonyo da dangan na neonyo na war jagan killunga sana sanya di bonto nguntu su ko manten agar ko tabe girni bakko in kollandi ken ko tanga yella Allah gana qiyamam ko ta ko ton cuusu girni bakadi qabilan cuusu mendi adi ko rendi bonto ngon cuusu mendi nadi su ko manten ko arjanna no gonde la saka ka man tamun dan ko ni walakin kema to ko mapore katai sere kan tara tun nan tayen maka ayati arno al halal kironde idan ko tanga mu'mini masalan serenti he gata na baki kande anni dema walla kenga he iya kenga doktor langa ikon to kalti doktor nun madunga ne itulle walla kundi kawaranu gare ti to munyen ko tay go gonya magana ken ko ta girndi bakka mendi Allah subhanahu angara nyati Allah kala sen kamma Allah wa girndi denya na bakkan kamaga belle qiyamam ko to nyugoni ya wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alayhi fi dunya wal akhirah sereba nan yuqota wa kamma warja gambange nga yuruwa inta dangane anken da yuruwa nya kaman kamma alla wa yuruwa nya nan akamandangani duna ado lagara yana wanne undinde nya na akamandangani duna ado lagara masalan terenga naka hanta di korende ala sammen no gon anken dan ce konya boton nan gaba boto ta kan den nyimme maka ayati walla nga nyini serano ale mununga hari itremme ntai kana me honta kama maganda itremme ko bana kinya kundi gawarano angara newe be nya kamandanga ni Allah subhanahu wa ta'ala newe nya nan kadanga duna do lang kama ka hortide nanti gelli tenenge ke kota ni ngara boto ta kan den kini karta itin newe nganya no kamari ai dati kama ko nan dangan de maka no ke tin nan tanya na maro ngakusa no ke ra gilli tikarata na mi ada na golle go kitanu ku go ya walla warla kay go na munyankani ta jinona sabaren ka hodu maka kumpin damu lenki kota ngano nga wahale ngano nga ama nan peti nan tanke nyimme na khalisi ne tuna kine walla nan na gaw tuna kine nya sababu masalan nya sababu nga maniya agan kaw ho kita karabe nya sababu yerenga gelli siraga no golle ga kama maga o ari fulana no golle nta maga anta gollen kinne walla segumi agan o ari fulana no senta dangani de lenki la samme nganti ko ni seredan kan nga tula samme ngan anta de mana kusuna killu nyubai suna killu ba idan corona newe nyame dangan kay faranti wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah yamme be gana islami suturi Allah wa ka man tuturni duna do laga amma ka sutura ta ka man ajen do de ngan suturi ma ko serera de angana ken ngara da bunun ni danya no ke sutura am paso hedi wallahi la ka pen kam ma walla ya garanya na ikina jambana ntuturi ma suturi de angana sutura anda de mallan kute nyakam ma de
aka man pai wai be ne anda sutura nya dangan wallanya sabu ina suturi kebe hakene ke Allah subhanahu wa ta'ala wa kaman suturni duna ado lagara anga sutur duna do lagara jamun dan kita wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdi fi auni akhihi Allah wa komende manden ni madama komen kagi iya kende manden nan to anga soronna hana Allah subhanahu wa ta'ala ganna han nkanga tambane atanni ambana nan kairin yiga antu agonna ladi nanti anda wahalen ko soro beruga hinne na soro ngai ga soronde mana ka haindi igana hon kita kun soro ngatne karta ko ni terema so awo tere da wakin ni tere kun do kun awakin ni hota na arni hube gam pason tagara kebe kin Allah ko mende mana de anga ko mai godde mana tikara i ban kan cimmen da ande mena tere nya Allah nan de mati karata nan de mande pason nan gaba kem palle ke parenti ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة يمي غنا كلمون يعني كما لو كلدي agatu agunya murunu ken killedi sawan adiyo kungutu nan daga jamane tanai walla debe tanai walla giri kandi nan daga karlang debe bana ken meno gonde amaro kille adiwa ke farenti yerebe hakana ka ay gonun danya khibarin denga nanti Allah wakilleno undina kamandanga ne kata arjanne ay gonun danya dua nganye nanti ke faren nyandua ke fara ke be dua ngenga jarabini nanti yelle Allah kana killeno nda kamandanga ne kata arjanne ande ke fare ngadwana ko dangani to umurana dangani angan ne ngana kala side tauhidin to agu sunnan to agu be anga murno anyi membu sanken dan nan golli tan nan sabi na serta na kade mana bugu sanken dan nan golli tai do angem pa kamandangan amma gibar ne ngane kenni lingoy kamma kem palle te farenti alayhi salatu wassalam wa ma ijtama qaumun fi baytin min buyutillah yatiluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinatu وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كيف أرنت الصرومة كهما ميج كومبيد جلي الله كومبون مسيدون دي كارلانونا إيغا الله كتابنا كارنا إدو مينا غاني إيغا أغرامون ديني ميا ناتوين دي ميا كيف أرنت هينو نغتانونا ما كونغا دي كتا ميغا غدا كون كتا ho hana maten ko ndo maka fakke ngakenga dikita as-sakina at-tuma'nina al-waqar maten ko ndo maka fakke ngakenga dikita nke ko garlemma akun ko garlemma o ko ana kento nguntu dinan da besu hasna ngane rena garlanga antinan turiya am butten kasante anyi nan do ya garunda honne ko doru anda nginte lemunun kam man to kononga saka ndanga gillere nga kada ka kitunya hitame anga ne rena karlangan tin ko gajanga nyana nda sunaka kadar sungana jonge sondo menga yang kana honde wonne dar sungane yang nyamene haka timbe anton do menyanka haka tunanga ne sinno ko mane burjon ko ngati te kam mo antinan turiya antinan na ma daga karlan nyimen kana ta sigina daga kundung anna daga dar sunna jonga anna mungang korike makahe idan kemma pakke do ketem ko be hakene ke o ko karle mana ke to nguntu dinan to tananga ke wano man tanonga la ta kan genda sere durantir ni namma ko karle ma o suko man tenga tunan tikano ko terin kandana o watu nan tike wano kemma pakke million ta kita ka haindi tananga kengana kemo ko gana kita daga ni tumu tunyo tunan chakuna kan maka walla na daga dolom minni tayi mungundine mi kunta kenya mo gadi salaminun tana amma ko ya Allah tinto karlanga anna darsun terinka milti dan tanto no gondi kelli ki gote be hakene kay aw sakateten ando barajen kaka ken kam idan ken ho hananga
hillande wa ghashatuhum rahma neman kani ko hari ya rabbi kama anno ko hari tan nemanunga oran takarni bakan neman makan kama ko hari tan neman Allah neman kaga kenni ko fari amma ngana ka hulle gano ndo masala ngano ndo makan cendano nye junubu nyana ka ko fari waran junubu nyanche hina kada ngan nonga me mo ko fari den terenga makai idan Allah neman kaga nema ka yalo wa haqitwa o anyam mo ontuwa ken kaga ni ko fari haka tunanyi merno hilu nyugono da ngabaki da nyi metina manindin kisikai manindin bugu kedi hi warni wajini karta ato gombona tere sunta ka tintona tere me ha binta ka magado tere nta kanyana hoy kana to ke Allah mbate ka daga ni karlanunga ko tanari soron nan mungu do kencu warna Allah ne manya na kama ko fa aga dina kede kam ya Allah o kapalle mo gorani ni maduna no kulate wani atini kenta ke dan ngadi madama anga terin kene ya amma bugadi sahih angka handar sunya inonga mangkan tandar sunya inonga angka hankalle nya inonga alhala nyang tidanga makka hika manunga ya rabbi illa Allah gani odi suka hunne makedi o ganta hunne ga ganta hunne ne make no suka manten yorondari tikande wa haffatuhum al malaika malikanun qagana goren kateni yori ni anturne sahih kega wanon ka haindi agande Allah komponda aga karange nga hagatimbe higa be anonga toraga be anonga awagillinon kenya ni lenki aga nay sorube no gana Allah pinkonga nyana Allah komponde malikanu nga goren katinukunga serebe islam agun to nga ga daga ni kariya ga na daga garlam mu mankara walla na miside mu mankara islam agun to nga de ya ala ku hinu mabugu medi malikanu ni Allah ko musurunye wa daga ni yori an kan katan na Allah ko musurunya an daga ni kari ni misiden kara ni garlanun kara ku hinu ame utu islam agun to nga kedina senne kedina uruginte kawonya hugo honunga ti soro gonu futundenga ono gondi amma kedina to ko dina uruginte in kollon kamma hara gananyi odu oy gonunga futundu gana kito makko nagatandinga wa dhakarahumullahu fi man inda alla yihin konni yemmendi yemme kebe gano konu na Allah ne malikanu Allah ni kama numpin ko mo fulana ha gane ga kahi in kompe nyugo di gellin komponga misile nga walla garlanga igin kitaben karna iga garangundi ni me ka haindin ke dan ke me junubunte to gonnan koni Allah no to on ko malikanu do mena gane nan tin ko masrenya ne hayin kitaben karna ya garangundi ni me intan ken ton kanken ni me junubuntu nge Muhammadu sona ni me junubuntu ngeme junubunte nanti Allah subhanahu wa ta'ala ne ngey ko malikan jomme na sabunya ndam min coy kata ka kun jama uruginte ya kon ken uruginta ko nginte ma kaga nyimba ne kana tarin kan de kan to wa konni nga dutu ti junub be do Allah ko tebe ya Allah kay ni junubu ke ga boyenga Allah ne manyo nyuro en takenga yalla Allah ndam pinda ko man temma amma Allah ni ngey tin koni balik am jomme na gane na sabu nyanda dudam bin coy katta ka kunga iganati jamanen tun kan yugon nam pin ko ni lenki anti mende anta sere katta iti jamanen tun kan yugon nyimna nin to gongo lenki ha o ko eti bataran coro ide awatu inandi nanti antam mo gondi gelanga mara tambo nyimme utu nanti peut-être aherni hi projet ga kinang aranyi na dan to ko mandi minanya na da garnan arna Allah ga nallo ka tonga walla nan ka tuma duna ga girang kan jang ko nanga honne nyana nya kalundi amma taga honun kama ado taga honun tagandana arhamur rahimin ne mandanon kin ne mandana Allah subhanahu wa ta'ala kenya han to on konni ikko musuru malikanu kubenu kan takutana ijo mena kan anti mendan to ko ngakonni renga nanti wanyanga katana abadan idan karlandage ya ndakken to kuna katiya
awasandangan maga fakke ngayan kana nema nga aga kufarni kenda ngale malikanu ngayori na gai nagatandi alla naga togon koni yemmu benuga ane gelli malikanu kuna kata kitte amba aywa kitte magan cenderanga iga kebe koni ti oygunta gura gere awa kitte no ngawa awa kitte nande reno atte miniranye mini minya kama dango nda sankini me yere ko yeti ya garu de yugunya no ko yini masala na akite no nga wi tele mbay ni filmu kana nyame an no hore walla an ngana baka kesteni an naro kesteni ya ke wakitte ken no gondi kuna ati kitte minna karla misidun no gondi ado karla nu benu ga gama ka kunni ke kitte karlanya qur'ana ga garne no bidian kitabe ga garne no ko be hede kasira katten do mana manando hundo hube ganu kube kumpe de kunta pendadi kuna gati wanonga ka kuheti atiya yatiluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum igalla kitaben karna ga karamu ni do mena kane amati ga kasira ga ben katta ina sere go dangin di pare ina sere go hasu Allah imme wali abdillah ina pare ni mena Allah palatin kine alayhi salatu wassalam walla kenga ina diga mu imme kon kube nugi bagani islam agon kundo junubu nyanta gene kuna kate junubu idan haditha te mega garati no kube ollere nga kefarenti waman batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu yemme be gollunga na lele tay an gollunya nyallele sababunga anga maro arjanna warna arjanna arno nya samandana ngo kubenu garo gelli ta hananga ai ngahomurna Allah subhanahu wa ta'ala maga kahinin junubun go be nan keda ga ko ado suko man to mun to ngundo sarno ado o terin kanna no urugin to kubenu ga halle go terin kana ado surebe no haro kallem palle garno ka tan ko terin ka yelle Allah subhanahu wa ta'ala go no nya yemmunga kubenu ganta koro sini ganta yanga ka tan garno arjanna direct ya rabbi yelle Allah ga no ko hukunga ando warjaga hainde nga kata kenni meyo song ta kon nan jiragunga o junubunga bunnen kane manga o dikenta bakaken honano kungarno gelita hananga hono kanonga makanjonda no ngana kanjondo hono kano kanjonda na kanjonde tinana kun daga na imbenya di hakka za Allah garara kutu tauhidun koni gi magai wala garne arjanna hono kanonga kunni duma no nyai jahannam no gonde arjanna kuntarno kende abadan edan angollunya ga dallele ndanga maro arjanna ta hananga walli ga dan duman di mende anti mende andam benga jawno tangawa ha ya Allah Ibrahim be ga dike alayhi salatu wassalam be suga wasuna Ibrahim dina gumen tu suka mante aha ba hay kana takka ma arjanna diwa Nuh alayhi salatu wassalam kefarum po hana are meke takwa magar jannawa aka gunya gare takwa magar jannawa Lut alayhi salatu wassalam kebe gada sabaran yi soron to ran kamma aya ke yala takwa gada ngane arjanna diwa ka handi katta fare alayhi salatu wassalam ale silununga ka handi katta hawashi gaga Abu Talib do Abu Lahabiya am pa indikata gamma mungo Abdul Muttalib ya kusuka humante Abdul Muttalib kefarna ko manyi biredi Abu Talib Abu Lahab kefarna ko ni birende nka alla mi ma fa go ga kandene yala iddam bisreke anya sabu ni ronde arjanna Suhaib be ga gire marumu dorunga Salman be ga gire Faris dorunga Bilal be ga gire Habashi dorunga ka haindi idam be kema ilele igollunga nya sabi ni jawndi kata arjanne edan kay faren diga men nene linga diga me he oda to adi mani na lele ndinanga ntora arjanna ngollunya angollunya aga lele no sangollu anga igonu ngalle taga modu no ano kulele ndi modu no na lele ne kam be su me gollunya na lele ndi igon na kenya ko timodi no ko ano lele ndi ne qiyaban kota be su me gollunya na lele ndi
o kasatu bin muhsin anta korosina anta yanga katana warna arjanna ti faren kibar ndenga alayhi salatu wassalam yala e qabilan to akenya modi abatan idan an gollunya na lele lil qiyamah ko tangan tarno arjanna hane an gollun kanya na sawi me gam kuma nan tarno an na do gur modi lemmun nyai modi lemmun na ga duna kalle igana tanke mbaka ke kabila randa dur ko gore bugu mutakan ka kitam maga lembura wallan kane nan tankan woli nya ko am pa badan kisuma mo an ngai jene duna ke dan ta golli an ga min nan ta golli an ga garunya ga nan ta golli nan ga taunu an ga duan na soro no ruba man ta duan ne me nga kundunga ta aw yu ngarni katta ngi do na burendo ho nan tan ni ka ken dunai amma ya lar janna ra ka ngi ni tan ni modi lemme ai ha modin ko nanga garau nci mende modin ko ni so genta kende karro islam tuna ga wa annabi nyim ko nure ranga luture memma ke nure memma takke kita kedi de haba annabi nyim ma ko yala da kenna amana ha idan sanken kan de memmo dille men ngaten nanten na hananga nanya bataran cirewa faran juwa man batta bihi amaluhu yemme be gollunga na lele tai agollenya ga nyalele sababunga agamaro arjanna hane lam yusri' bihi nasabuhu adam benta jawnotai dambe lantaro ni gollunya na allo ni dambe ka hayndi tungkanga na diga mu qur'ana di atini kam mo jazaan bima kanu ya'malun tugade ani ke ti honca babungo ho ke be ganyanya na duna di gelli golli sreya maka anta konni ya Allah ya landa ngari dingira bane aga tikeni tugade ati dambe murugenga tugade ani ke kar janna kina ti dambe murugenya sababunga anda kemugu janaba dungkon kara ken tugade ti gollun sababunga ya landa am kan nanti iro jahannaba ti idambe nyang kain sababunga anda kemugu gollu nyankon yeda kaga de kefarin da ke yangollunga na lele tanga andam be kenta jawno tanga amma gollunga na jawo tanga iga suro dambe ka garanta lele ndin nan tantarno arjanna kiyaman ko ta tunkanya ta malikanu nyamarni nanti mu'mini kebe gollunga suro nan tan inaraga na buguno ngantarno arjanna warna dambe cire tentanong idan okum malihinu ai hinu benu ga itim malihinu ya oda hinu atokono hinu be no kan kawa hammini tiya anyi gallingin ke dangani hadisa ke gadan na to be ri to ni so karalenke kenya la hidu nyuga konen ka diga mangi lo maga hakatin kaddangi ti fo gabi ya atin to no kata leri me arna al halan churo arno kanda mamungu ndaw ta kan ne maga kana kenya mpenyimba ndaw ta kan ne maga ona katina takke kita ku hinu do warni o watu nyani ke ya nda ko na gada masal jahile o wattenga be nyanade kudo hom mara ga buti mure kidai bo nyi kan kaw dugu tane gelli fu har so ma dugu tai warna nyi ko ninda gelli sun ka nga maki ne to na so do nan dugu tai to wana ga se no ko ma yi wattunya no maka kara dudo ko to na me ha mi on tabar wanda ga honno honne Allah ndu mo udo sahaga kitabe kanye mene o ga kitabe be nu tanan mun do na kulla den kanani kebe hakene ke ya odan na hagabe kifede arno al halan turo ndar na sanyo susu ko mantenda ya rabbin kama ke wate be gane ke ibola aga jamanu benu ya kama anna sahanya aga da kubenu raga kubenu ga fati tauhidin kama galle awatun tonga kama anni odi ka war jannatu ya rabbin kama anna asaharenga annu inginda kama ya rabbin kama anna asaharenga onnu inginda kama ya rabbin kama anna asaharen non do oto ahunga da asaharenga nonga okko amatu hana kama annu inginda to ahun kama wateke be hakene ken kama anno kisai ya rabbin kama anno kisi wateke ya rabbin kama anno kisi wateke ya nasaha kini watun ton tu suka mantonga ya rabbin kama ke wate be hakene ka urgin danan nan kenyan na urgi kama ari menne kannan ka go ojunu bunun kama anna urgi bako kama ya rabbi ibola ke be hakene ka ga jamanu be no ya tere gine Sierra Leone Liberia adi itana ya rabbi arna sahakin wa tuntu suko mantenga yella ganta sankinan kinye jamanun kutun kagaya
arna islaminun tanga ya rabbi arna islaminun naburun tanga arna islaminun naburun tanga islam be naburenga aga tanganden no onda ga kitenden kama atanga islam be naburenga duguten kama saganda nan nan ken Allah anna sagande katte islam be ga manabure kita anna warjaga halalen naburenga gam ku fana nabure be kamma ya rabbi arna barkoro bon tongundi na to amuna ante nyango dangani kama anno gollun kala sinda an nyimme jatinda ngani ya rabbi kama oga kebe konni amma nya sabu nora ga kiyaman kota anya huja odangani o garno arjanna ta sabunga ya rabbi kama anno gollun kala sinda dangani kama to agullo ken no jidi to agoya kama o gollunga o sikantenga kama anno kala sinda nyimme bane dangani kama o kanunte ngwale halan dangani anna killu taga nyodangani dunadi anna killu taga nyodangani norondi jannatul firdaus no warjaga hainde nga katanye songa odo akunu benu ga halle kebe golle kan tama garna golle no nda asuko mantenda ya rabbi arna golle no ndi dangani tere suga da ke karla de ma ya rabbi arna kama baraji ti khairiya hube gara de mati nabura hube gara de mati hakralla hube gara de mati nganni siriyai hube gara de mai menaka sitin ternka ode mande nyuga na gaya warno wa barajen kitata sabunga de logo lunga na kala ta Allah dangani ya rabbi anna kama ngurgi no da ka fa arjanna no gonde kama akhino maga odi mame ngari abada iwo munda dinan to o menu yang kama anno di ka jannatul firdaus kama gellodi ga mame ngar dunadi yello ga na me ganta na me jura jannatul firdaus de tere suga dunan no ko ngar lake kanenga kama maga ya rabbi arno da kama ka jannatul firdaus de kama kebe mi ga ganta kar lake munda arno da kama kanda no da ka hu jannatul firdaus de ya rabbi arno da kama kanda serem bidanga goro kama kan kanden na nyuru ente serem pilla ka penga bono kama an kanden na nyuru ente kama anna an ko mon anni kanda kata tauhidinga ni kanda kata sunnanga illa ka pendo bidana kengrim de baki sonno mon kama sonin kararna tauhidin sabatin arna sunnan sabatin illa Allah gana tuano kino ya kubenu gan koto gaita manime o biranta o keda Allah go warja ga no ga kengalli to ya kan ya rabbi arno kudan ke gollenya jonga de ya arnta nya lagare ya rabbi o ga golle ke be arna nya jonga de so nin kara ya no ga nati jonga da ma nan petin nan to du jakini sorom mo sama kubenu ga do sama do ko kalle ken na sunya jonga de nga o ga nati na nya jonga de nga mana ke be garni ken na kotono nanga bo dina ta ke be ga dangi diga men manan nikya ya rabbi arno golle kenya jonga de nga kebe garni na kenga bondi na wurgi dinan takeya ngamurna Allah subhanahu wa ta'ala maga yello gana jami'a nun ngar sonin kom maga nanti sonin kon jami'a nun nyane ke karange ganyani no gon sunnan do tauhidin kamma ya rabbin kama yella Allah gano ya ganda kamundi sonin kan jami'a nun nganonga magistran do doctora nun ganyana arna o unki nyake ngoga kengallo ya gandi tauhidin ga karne sonin ko nga qur'anan tafsir nun dabarni iga hadith nun sharuni ga kitabin na antum bugandini aga tuinin nanti janko osonin kara ho maga bidia bane ga ho maga lada bane ga he ya rabbi arno warja ga kenga kama o ga gollube konni annam maga wasaira no gonda annam maga du ko yera no gondi annam maga nyoda ngani dunana hamunde ya anno urgi narago dangan o urgin ta kunnan no gollu kuraga nan pinno noro arjanna no gondi sere suga dam min coyni kata ke kar langari gara wallanga ka se sinya tirin kana arna to ago kinanga ya rabbi arna to ago na ante kinanga anga arjanna kitati to ago be na to ago kinanga na kinalle munga kebe ganto o ku magango ku be mutirin kana arno sula garin turonde o akino ano lemmenti ma arna lembar kanto tagira o akino ano ngallem mungi ma arna barkarire mundi o akino ano ngawatennya arna sahakiniya o akino ano ngasangi dangana arni sahake jiri o akino ano ngakorinniya arna kota ke harage dangani neweya o akino ano ngakotantiya arna nema ke jidi ikitendi o akino ano ngala sammenya arna girli baki mende o akino ano ngakillu tare ngema ga arna jidi kama ngamur namma mamlakatul arabiyatus saudiya makka do madina hijun dingranun kama yelli bidangume ganta selleti ku kamma kama yelli hilla kapana ganta selleti ku kamma kama yelli yonkilungu gume ganta selleti ku kamma kama anna ku selleti on to anyi memaga kama ngamur namma odo dunaga jilli ko tamben kama bidangume maga selleti ku kamma ga hiju nyani lungunga
bidangume ma selletu ku kamma aga haramu nuku hilli agi nyana ilmunga ya rabbi arna ku to tawhid nyammun kitemure ya rabbi arnu osu to ko kidi mandani dangani ku benu gi kidi banarni jidi arni urugi ya rabbi arni jidi arni urugi mamlaka tala arabiya saudiya yella Allah kana tanga kahini aga to agunga dimbada magore ga nan ta girinda no serentin tunoga walakin nasugunun dinanya dangan dina ke ben kada aga kuntu gadam min to hini kattai dina ke be gallinga aga dangani dinan tinkaya kencu gamba ne yella Allah kana non tanga duna jamanunga arna killu tagalita suka mantendi oga togo bere arna killu tagalita ya rabbi arna killu tagalita togo arna gemelliti togo ya rabbi arna killu taganga bondere na khairinga bondere na jamunga bondere bone gume suka telmo kata togo arna kaman takinta ke kata dingira dada kan kawa bone gume suka ta jonko ne re yalla Allah kana bonen kanu dai me kamma no ku kisi no bugadi na kanu lo suka manten naga yelle sunna gumu ngani kitun kini men nan golli tauhidin kamma yelle Allah subhanahu wa ta'ala ganin da ga kanun dimeya ado terin kandano aken ngano o suka humanten kanu no ko jannatul firdaus di no warja ga hainde ngakata ye songa no gille kinu Allah baten kamma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh